guys, today I'm gonna wash the dishes. Mama? Mama? Mga ano yung sa'yo, Mama? Nag-ulit naman. I'm finished washing. I'm gonna sweep the floor. I don't know. And then number 3, layo-layo. I'm finished. Gonna fix. Now I'm gonna fix our toys. 10, 9, 10. Dapat. Hindi tayo mag-ganti. Yeah, kami nasa ulagahan namin. Oo nga, i-connect na lang. I-connect. Then, ang 11 verse 11. Ang sarap din ang sarap. Tabang iba. I am done. Ganap na rin sila sa kanila. Mabilis na sila. I am